2025 হায়াৰ সেকেন্ডাৰী ফাইনেল পৰীক্ষাৰ ফিজিক্সৰ থিওৰি পেপাৰখন ইয়াত ডিসকাস কৰিম। ইয়াত মাৰ্কছৰ প্যাটাৰ্নটো হৈছে এনেকুৱা 1 মাৰ্কৰ 8টা কুৱেশ্যন, 2 মাৰ্কৰ 10টা কুৱেশ্যন, 3 মাৰ্কৰ 9টা কুৱেশ্যন আৰু 5 মাৰ্কছৰ 3টা কুৱেশ্যন, টোটাল 70 মাৰ্কছ। Question number 1 8 দিছে, to electrify a neutral body we need to dash or dash one kind of charge. So ইয়াত add or remove হ'ব। কাৰণ কোনো এটা বস্তু আহিত কৰিবলৈ আমি তাত হয় চাৰ্জ এড কৰিব লাগিব, নহয় চাৰ্জ তাৰ পৰা ৰিমুভ কৰিব লাগিব। Question number 1b, mention the fundamental characteristic of a conservative force. A basic conception to হৈছে work done against conservative force is independent of actual path taken, depends only on initial and final position. Question number 1c, which factor is responsible for drift velocity? Since drift velocity Vd equal minus E tau by m, okay, yet hobo amar electric field E is the responsible quantity for drift velocity. Question number 1d, obtain the unit of J from the expression I equal J dot delta S. Here for I equal J dot delta S diya ase, J hobo ampere per meter square. Question number 1e, in case of an electron moving along a helical path, what determines the pitch of motion? Since pitch equal twice by m by bq into v cos theta, the component of velocity parallel to magnetic field v cos theta ইয়াৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰিব pitch কিমান হ'ব। Question number 1f, 2 ampere current is flowing through a solenoid having 1000 turns per meter. Calculate the magnetic intensity H. Yet I equal the 2 ampere, number of turn per unit length n equal 1000 meter per meter. Magnetic intensity H বিচাৰিছে। Since magnetic intensity H equal B by mu naught, আকৌ solenoidৰ ভিতৰত B equal হ'ব mu naught Ni by mu naught Ni divided by mu টো আছে, mu cancel গৈছে, n আৰু I আমি পূৰণ কৰিলে এটো পাম এম্পিয়াৰ মিটাৰ। So আমাৰ আনসাৰ হ'ব H equal 2000 ampere per meter. Question number 1g, what is the unit of magnetic flux, whether it is a vector or scalar quantity? যিকোনো ফ্লাক্স হৈছে field strength dot area, the magnetic flux হৈছে magnetic field strength dot area, গতিকে ইয়াৰ ইউনিট হ'ব টেসলা মিটাৰ স্কয়াৰ, or যিকোনো ফ্লাক্সৰ ইউনিট ওয়েবার, গতিকে আমি যিকোনো এটা ইয়াত লিখিব পাৰো, আৰু it is a scalar quantity, যিকোনো ফ্লাক্সে scalar quantity. Question number 1h, an AC voltage vehicle V naught sin omega t is applied to an electrical device. If I equal I naught sin omega t minus pi by 2, then what can you say about the phase difference between V and I? Name the device. Dia ase vehicle V naught sin omega t and I equal I naught sin omega t minus pi by 2. Yato dekhai poa goise je V koi I phase difference pi by 2 piece puri ase. So I lags behind V by pi by 2. Aru enekwa current piece puri thake pi by 2 degree inductor. So the device is inductor. Question number 1I, mention the missing term in Ampere's circuital law. Ampere's circuital law displacement current or kothatoi ullekh nasile, that is the drawback of Ampere's circuital law also. So here amar answer to hobo displacement current. Question number 1J, mention the conditions where Snell's law of refraction cannot be satisfied. Yet when the both medium have same refractive index and for normal incidence, এই দুটা ক্ষেত্ৰত Snell's law to applicable নহয়। Question number 1K, state one difference between interference and diffraction. In interference, 2 coherent sources are required, and in case of diffraction, only single source is needed. Question number 1L, fill up the blanks in the following equation. V naught equal H by eto gap asile, nu equal eto gap asile, tolot asile E. te ইয়াত আমি যেহেতু S nu equal EV naught, গতিকে এটো E হ'ব, আৰু ইয়াত এটো actually S nu equal আকৌ V naught equal আকৌ
work function ফাইনত গতিকে আমাৰ fill up the gap কিটা এনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব question number 1L fill up the blanks in the following equation v not equal h by gap আছিল new equal এটো gap আছিল তলত e আছিল এতিয়া যেহেতু আমি জানো যে e v not equal h new গতিকে এটো e হ'ব equal আকৌ এটো e গতিকে e v not equal phi not this is work function অর্থাৎ এটো charge of electron আৰু এটো work function phi not next question 1m arrange Balmer series Lyman series and Paschen series of emission lines in the spectrum of hydrogen in the order of increasing wavelength Lyman series or frequency সবতকে বেছি গতিকে wavelength কম হ'ব তাৰ পিছতে Balmer তাৰপিছতে Paschen আমাৰ increasing wavelength order to হ'ব Lyman Balmer Paschen question number 1n if two lighter A is less than equal 10 nuclei fuse to form a heavier nucleus then the binding energy per nucleon of the heavier nucleus is less than the binding energy per nucleon of the lighter nuclei fill up the blank your answer hobo greater কিয়নো দেখা পোৱা যায় যে binding energy per nucleon আৰু mass number or যেটো graph তাত পাতল নিউক্লিয়াস খিনিৰ আৰু গধুৰ নিউক্লিয়াস খিনিৰো বাইন্ডিং এনাৰ্জি পাৰ নিউক্লিয়ন কম থাকে যাৰ ফলত হিহত অলপ আনষ্টেবল হয় আনহাতে মাস নম্বৰ 56 বা তাৰ ওচৰে পাজৰে যিখিনি নিউক্লিয়াস আছে হিহতৰ বাইন্ডিং এনাৰ্জি পাৰ নিউক্লিয়ন যথেষ্ট বেছি আৰু হিহত ষ্টেবল হয় গতিকে পাতল নিউক্লিয়াস খিনিয়ে ফিউজনৰ জৰিয়তে 56 ৰ ওচৰ পাজৰলৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰে that means binding energy per nucleon increase কৰিবলৈ বিচাৰে আনহাতে গধুৰ নিউক্লিয়াস খিনিয়ে ফিছনৰ জৰিয়তে 56 ৰ ওচৰৰ ফালে আহিবলৈ চেষ্টা কৰি binding energy per nucleon বৃদ্ধি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰে question number 1O what is the range of electrical conductivity of semiconductor if the resistivity lies in the range 10 to the power minus 5 to 10 to the power 6 ohm meter যেহেতু conductivity is inversely proportional to resistivity গতিকে required range to হ'ব আমাৰ এটুক লুটিয়াই দিলে 10 to the power 5 হ'ব আৰু ইয়াক লুটিয়াই দিলে 10 to the power minus 6 হ'ব তাৰ required ranges ইমান আৰু ইউনিট to হ'ব per ohm per meter বা mho per meter গোটেই পেপাৰখনৰ ভিডিওটো একেলগে কৰিলে যথেষ্ট দীঘলীয়া হ'ব সেইকাৰণে মই 1 নম্বৰ কোৱেশ্চন কিটা দিছো তাৰ পিছত ভিডিও 2 নম্বৰ 3 নম্বৰ এনেকৈ দি থাকিম